Okay, sorry. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I welcome you on behalf of the Institute of Regional Studies. Before we will begin with the recitation of the Quran. الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. I would like to welcome Ambassador Afar Sayab Mehdi Hashmi. He's a Pakistani diplomat and author. He served as Pakistan's High Commissioner to Bangladesh from 2011 to 2014 and as High Commissioner to New Zealand from 2016 to 2017. He's going to be discussing with us ancient and contemporary Pakistan. Over to you, sir. Pleasure being here once again. Thank you, Ambassador Saab, for this opportunity. The subject is important. History is connected with the present, and present has connections with the future. So, Pakistan is, in my view, a rather very unique country in terms of its location, in terms of its ideology. We get WhatsApp messages from here and there. We read articles written by so many eminent people. They try to look at Pakistan from the perspective of Sweden, Switzerland, New Zealand, कि वहां तो ये होता है तो हमारे मुल्क में ये नहीं होता, without realizing that Pakistan and Israel are two countries whose existence is extraordinary in terms of history, in terms of international politics, in terms of international relations. आगे चलेंगे. Now, this is our country, Pakistan, so many other countries, 198 or so maybe. And look at our location, quite sensitive that way. Next. Afghanistan here, Iran here, India here, China here, nuclear power, Afghanistan connected with 9/11, Iran, one of the most ancient civilizations in the world. Even during the time of our Prophet, there were two superpowers. One was the Byzantine Empire, Roman Empire. The other was the Persian Empire. The area which is Pakistan today was for about 500 years part of the Sasanian Empire. It was a province of Persia. Perhaps this is the reason that we have so much Persian influence on our psyche. Our national anthem in its entirety is written in Persian language. The other day I was invited by the people concerned to visit Gilgit Hunza, Skardu, for some high-level interactions. And over there, I was given to understand that there are some issues in terms of sectarianism in that area. And when I said that Imam Khomeini's mother was born in Gilgit, no person had heard about all this. They said, "Ye hum pehli dafa sun rahe hain aap se." But the point is that Persia has had its influence on Pakistan, or whatever area constitutes Pakistan today, and that influence has been tremendous.
And then another thing is that, once there was an OIC meeting in Damascus, Malik Ahmad Saab, the Minister of State for Foreign Affairs, he was there. I was DG South Asia, and we met the Turkish ambassador. And he said that Pakistan is a perfect example of OIC. You look, you have got Balochistan, Sindh, Punjab, frontier, Kashmir, North. All these are separate entities with their own language, with their own culture, with their own civilization, but they have joined together to form one country. Next, please. Now, historically, Pakistan, I claim very assertively that Pakistan is the mother of India. Mother of India in terms of being the mother of the Indian civilization, Indian culture. Yes, they've got Brahmaputra, they've got Ganga, their civilization is different, but the impact of Indus has been so strong on the Indian mind that it has continued. During the course of my talk here, I would not just focus on the history of Pakistan, but focus on India and try to make you understand why India looks at Pakistan today the way it does in terms of politics, in terms of geography, in terms of religion, and in terms of history. Because history is a dead subject to many in today's world, but history has its impact on you. If you are a Pakhtun, you are a proud Pakhtun because your grandfather, your great-grandfathers were Pakhtuns. If you are a Sindhi, then you talk of Sindh, not because of the fact that you are a Sindhi, but you learned Sindhi from your mother, from your grandfather. You have Sindhi and Punjabi or Saraiki or Kashmiri traditions. That's what I'm trying to emphasize. Now, this is River Indus. India is called India because of Indica and because of River Indus. Indica is Indica because of River Indus. India is India because of River Indus. India has drawn inspiration from River Indus, which they consider, especially the RSS people in India, as a holy river for them. Rig Veda was written in Punjab. There are other holy books of India that were written in what is this territory called Pakistan today. The Indian national anthem, Jana Gana Mana, has the word Sindh in it, It is because of this Sindh Tehzeeb that we are talking about. This has reference to them and it reverberates very strongly in their mindset. So Pakistan as a country, as a territory, as a historical entity has great importance on the Indian mindset, especially on the mindset of Rashtriya Savayam Sevak Sangh activists, on the mindset of Mr. Modi, on the mindset of their defense minister, on the mindset of their national security advisor, Doval. So don't look at India only from the narrow perspective of diplomacy. The impact that Pakistan has had on the Indian mindset is tremendous. It is historic and it is historical. It is psychological. Nehru used to say that, this rivalry between Hindus and Muslims is something psychological. Kal raat cricket match hua, parso raat cricket match hua. The Indians were focused on the TV screens. We were looking at the matches very carefully. Why were we supporting Pakistan? Why were they supporting India? It is because of politics. It's because of history. It's because of religion.
it is because of the past. This thing has traveled from the great-great-grandfathers to the great-great-grandsons. This is relevant, this is important. And you as research scholars must understand what I am saying. Next चलिए. अब ये है हमारा मुल्क, ये पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान था in 1947. Next. Now, father of the nation, हमने इनको देखा है, हमने इनके बारे में सुना है. He was, I think he is the most handsome father of nation of any country. अब जब देखिए इनके चेहरा देखिए, मैं इसलिए आपसे ये चीज अर्ज कर रहा हूं कि शक्ल इफेक्ट करती है. If you're ugly, what is the ground reality? People would say you're ugly. If you're handsome, if you're good looking, people are attracted towards you. गांधी जी पतले सुकटे थे, इंडिया के फादर ऑफ नेशन थे, लेकिन जो धोती पहन के इनके सामने बैठते थे तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो खूबसूरत आदमी को देखता है, जो आदमी खूबसूरत नहीं है उसको थोड़ा सा लुक डाउन अपॉन करता है. ये एक ह्यूमन नेचर है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का नेचर नहीं है, ये दुनिया में ऐसा होता है. 50s में अयूब खान, he was the president of Pakistan, 59, 60, whatever, and Queen Elizabeth and Prince Philip was with her, and Ayub Khan was with Queen Elizabeth in the presidential car when the motorcade was moving in along the streets in Karachi. And my grandfather used to say, look how handsome Ayub Khan was looking at that time, much better than Prince Philip. तो ये आप इनको देखिए, इनके सूट्स स्टिच होते थे इंग्लैंड में. 1920s में इन्होंने घर बनाया था मुंबई में जी, एंड द मेसन्स हैड कम फ्रॉम इटली वो घर बनाने के लिए. जिना हाउस जिसके बारे में आपने सुना हुआ है, आई वाज पोस्टेड एज डेप्यूटी हाई कमिश्नर अर्लियर एज फर्स्ट सेक्रेटरी इन न्यू दिल्ली, तो आई हैव बीन टू दैट प्लेस एंड आई हैव सीन इट विद माय ओन आईज. एक सड़क है, राइट साइड पे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का ऑफिस और उनका घर है, और लेफ्ट साइड पे जिना हाउस है. और फिर आइडिया होता था कि ये कैसा बंदा था, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, यू नो, मॉडर्न, फॉरवर्ड लुकिंग, जैसे हमारा इस्लाम कहता है. टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप आई डोंट नो आप में से कितनों ने कुरान पढ़ा है तर्जमे के साथ या तफसीर के साथ या हिस्ट्री के साथ, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं. बिकॉज इस्लाम इज बेसिकली फेथ, नंबर 2 कैरेक्टर, एंड नंबर 3 इट इज रिचुअल्स. तो फेथ और कैरेक्टर में मोहम्मद अली जिन्ना जैसा कोई बंदा नहीं था. ही अंडरस्टूड द इंडियन माइंडसेट, ही फुली अंडरस्टूड ये क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, यू नो. ये उस किस्म के बंदे थे. He was not ambitious, you know, जैसे हमारे यहाँ होते कोई शेर पंजाब बन जाता है, कोई बबर शेर बन जाता है पंजाब का, कोई पता नहीं कहाँ के बन जाते हैं, छोटे पिग्मीज होते हैं. ये इसको कहा गया कि यू नो यू आर कायद आजम ना. इसने कहा व्हाट इज कायद आजम? आई जस्ट वांट टू बी कॉल्ड मिस्टर जिन्ना, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस. ये इस किस्म का बंदा था. तो पाकिस्तान का बनना भी एक बहुत बड़ा राज है कि यही लोग जो आपके और हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने इसी बंदे को सपोर्ट किया. क्यों सपोर्ट किया पाकिस्तान बनने के लिए? और ये इतना ऑनेस्ट बंदा कैसे मिल गया? मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है कि अल्लामा इकबाल ड्यूरिंग दिस खुतबा lecture in Allahabad in 1930 had once said that if you get a leader, if a nation gets a leader of high quality, high class, it is a gift from God to that nation. तो शायद हमें इस वजह से मिले थे, you know. He was a man of vision, he was man of character, a modern, forward-looking man. कुछ लोग कहते हैं he was a secular man. अगर आप डॉन पढ़ें उसमें आपको ये बताया जाता है. तो secular, I don't know what is secularity. You know, secularity perhaps is
a sort of a garb, either you're Muslim or you're kafir. It's very simple. There's nothing in between, according to Islam. वैसे कोरोना आया हुआ है, सो लोग मर रहे हैं, आपने और हमने पता नहीं कि हमारी जिंदगी कितनी है, लेकिन आपको इस हकायक का पता होना चाहिए, because Islam is not what I think about Islam. Islam is not what you think about Islam. Islam is what Quran says about Islam. This is what's important. And you cannot understand Islam unless you've read the Quran. And in accordance with Quran, either you're a Muslim or a kafir or a munafiq. That's it. Nothing more and nothing less. ठीक है ना? तो ये हमने since the fall of the Ottoman Empire हमारे दिमागों में वो चीजें भरी गई हैं, हमारे स्कॉलर्स में शायद इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी कि वो हकायक को जान सकते, और फिर काम चलता रहा. नेक्स्ट प्लीज. ये है अल्लामा इकबाल. आपने you know him, I know him, we know him very well. I was reading a book by the father of the nation of Bosnia, और वो कहते हैं कि अलीजा इज्जत बेगोविच, वो कहते हैं कि when we were kids in Yugoslavia, at that time, we were inspired by the ideas and vision of Allama Iqbal in Europe, which led to the inspiration in Bosnian Muslims to fight for their self-determination. तो इनका बहुत बड़ा नाम था, ये आम शायर नहीं थे, और इनका मिलना भी आपको एक बहुत बड़ी बात थी, and he was not born in Kolkata, he was not born in Chennai, he was born in Sialkot, which is a city we know all about, next please. अब ये हमारा मुल्क है, ये मुल्क जो हमें दिया गया, हम तो जानते हैं ना कि 14 अगस्त 47 से कहानी शुरू हुई, कहानी उससे बहुत पहले शुरू हुई थी. ये हिस्ट्री है, ये मुल्क जो है, प्लीज डोंट कंसिडर माय statements as patriotic or nationalistic. No. I'm trying to tell you something which is realistic. ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रोफेसर अहमद हसन दानी कह रहे हैं, a big name in archaeology. अगर आपने पढ़ा है इनको, तो ये कह रहे हैं कि 2.2 million years oldest stone tool in the world has been found. कहां पर? ये जो है ना, ये जिसको हम कहते हैं आजकल ये वाला रवात, कहाँ है रवात? आप जाते हैं शॉपिंग के लिए, और ये जो है मरगला हिल जहां आप हैं, जहां आपका हॉस्टल है, ये सारा वही इलाका है. 2.2 million पुराना years, according to archaeologists. और ये हर मुल्क को ये हिस्ट्री नहीं मिलती. Don't think that New Zealand is that old, or for that matter, Bangladesh is that, or Nepal वगैरह. ये पाकिस्तान को ही ये एजाज हासिल है कि हिस्ट्री यहां तक चली जाती है. आगे चले. अब देखिए, ये archaeologists opine the first settled life in Pakistan began 8 millennium BC. Quoting archaeologists, British media reports highlighted that Stone Age people in Pakistan were using dental drills made of flint 9,000 years ago. अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स को बिलीव करते हैं, नवाए वक्त जंग को बिलीव नहीं करते और न्यूयॉर्क टाइम्स को बिलीव करते हैं, तो वो ये कह रहा है कि the world's first dental operation took place in southern Pakistan in Balochistan. वो कह रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स. तो अगर वो कह रहा है, हम ट्रस्ट करते हैं, तो ये बड़ी यूनिक बात है. It never happened in other parts of the world. डेंटल ऑपरेशन जर्मनी में भी नहीं हुआ, नॉर्वे में भी नहीं हुआ, ब्राजील में भी नहीं हुआ, इंडोनेशिया में भी नहीं हुआ, और इंडिया में भी नहीं हुआ, और ये पाकिस्तान में हुआ. नेक्स्ट प्लीज. अब आपने ये देखा है, ये आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टैच्यू ऑफ अ प्रीस्ट वेयरिंग अजरक. ये जरा इसको गौर से देखिएगा. आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा यकीनन. इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए. Indus Valley civilization, 4,000 years old. The civilization in Iraq, Mesopotamia, 4,000 years old. Hazrat Ibrahim, he was born in the city of Ur in Mesopotamia. And
Last year, I was reading an article in the Israeli newspaper, The Haaretz. आप खुद भी चेक कर सकते हैं. उसमें एक आर्टिकल छपा. उन्होंने कहा कि शायद ये जो हैं priest, this is or he is Hazrat Ibrahim. मैं नहीं कह रहा, ना ही हमारा कोई हिस्टोरियन कह रहा है. Jewish Judaism के अखबार जो है Haaretz, वो ये बात के बारे में स्पेक्यूलेट कर रहा है कि शायद ये हजरत इब्राहिम का स्टैचू है, उनका इमेज है. अब 47 में क्या हुआ था, जब when British left and India Pakistan came into being, at that time डिवीजन ऑफ एसेट्स की बात हुई. इंडिया ने पानी के डिवीजन हुआ, पैसों का डिवीजन हुआ, डिफेंस एसेट्स का डिवीजन हुआ. तो उस वक्त जो आर्कियोलॉजी के आइटम्स हैं उनको भी डिवाइड किया गया था. और एक स्टैचू शायद आपने देखा हो डांसिंग गर्ल का, 19 ये हड़प्पा, ये मोहनजोदाड़ो से मिला था. तो इंडियंस ने कहा कि ये डांसिंग गर्ल वाला हमें दे दो ना. तो हमने कहा ये ले लो, उन्होंने हमें ये दे दिया. तो अब मैं ये when you look at all these aspects of life, of history from a higher angle, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाता है कि पाकिस्तान क्यों बना था, जिसका आपको अभी तक पता नहीं है. ये लेकिन ये आपके जो औलाद होगी, मे बी ग्रैंड सन्स, उनको पूरा आइडिया हो जाएगा. इस वक्त आपको और हमसे ये चीजें छुपाई गई हैं. ऊपर वाले ने शायद छुपाई हैं, जिसने भी छुपाई हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि कोई वजूहात हैं, जिनको स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं, जिनको बहुत कुछ कहते हैं. लेकिन ये आई थॉट इन पर्टिकुलर टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस. नेक्स्ट. अब एजुकेशन का फुकदान है हमारे मुल्क में, हम ये कहते हैं. लेकिन इफ यू गो थ्रू द इंसाइक्लोपीडियाज, वो आपको बताएंगी कि world's first university was established in Taxila. कुछ लोग कहते हैं नंदा में, नालंदा यूनिवर्सिटी, और कुछ लोग कहते हैं ये टैक्सला यूनिवर्सिटी में. There was DG dealing with Pakistan in New Zealand when I was ambassador there, and he met me and he came to Pakistan and he said Saint Apostle. उसका नाम ले रहे थे. He had actually visited one of the saints, holy saints. He came to Taxila even during the lifetime of Jesus Christ. He was speculating. तो हम आपका और हमारा मुल्क की हिस्ट्री इस किस्म की कोई है, और जो बड़ी अजीब और गरीब चीज है. नेक्स्ट. अब ये चमकिया है. आप के कुछ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह फॉरेन ऑफिस में भी होंगे, काम करते होंगे. मैं आई आल्सो सर्व्ड इन द फॉरेन सर्विस 34 years, and I was posted to New Delhi, and the driver took me along, from the airport, and we were going to the embassy, and I was told, I asked the driver कि हमारी embassy दिल्ली में कहाँ पर वाक़या है, and he said Chanakyapuri में sir. Chanakyapuri is the diplomatic enclave in New Delhi today. And it is named after Chanakya. Chanakya was their great diplomat philosopher. उसने किताबें लिखी अर्थशास्त्र, उसने किताबें लिखी नीति शास्त्र, and he was a professor of international politics in Taxila University. और इसकी वजह से इस वक्त दिल्ली में जो उनका डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव है, इट इज कॉल्ड चनकियापुरी. एंड इनकी जो बुक्स हैं वो स्टेट क्राफ्ट से रिलेट करती है बहुत सी. इनकी राइटिंग्स, स्टेट क्राफ्ट, एस्पेनाज. तो 31 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द ISI हेडक्वार्टर. अजीब गरीब इत्तेफाक नहीं है. 32 किलोमीटर्स होगा. मतलब है कि शायद our great ancestors were the first recipients of knowledge that was transmitted by this man Chanakya.
جو لاہور والے ہی ہوں گے نا جو گورنمنٹ کو لاہور میں پڑھتے ہیں زیادہ تر, ملتان والے جو بعد میں جاتے ہیں نا جی, وہ ٹیکسلا یہی علاقہ ہوگا نا اس وقت زمانے میں جو تعلیم حاصل کرتے تھے اس شخص سے. تو ہمارا اینسیسٹرز یہ بھی تو ہے نا, اس سے بھی تو ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. شاید جو ہمارے ذہن میں وہ چلاکی آئی ہے یا وہ کچھ آتی ہے یا ذہانت آتی ہے, اس کے مختلف حصے ہیں نا, تو یہ بھی شاید ایک طریقے سے آتی ہو, سائیکولوجیکلی ہمیں افیکٹ کرتی ہو, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہو. نیکسٹ پلیز. یہ ہے اشوکا. ہی واز دا گورنر آف گندھارا, not governor of Maharashtra, not governor of Delhi. یہ یہیں کا تھا, ٹیکسلا کا گورنر تھا شروع میں, and then he became the emperor of India. تو اوریجن جو ہے اس کا یہ پاکستان سے ہے, اس کا اوریجن ٹیکسلا سے ہے. آپ ہسٹری پڑھتے ہیں and you are told that Muslim emperors invaded India over the last so many centuries, and American, German, French, Russian historians and Henry Kissinger would never tell you, because unko bhi nahi pata is baat ka کہ the area which is today Pakistan, یہاں جو ہندو رولرز ہوتے تھے وہ بھی انڈیا پہ حملہ کرتے تھے, not just Muslims. چندرگپت موریہ, یہ والا بندہ جو ہے اشوکا, یہ سارے کے سارے یہی کی پیداوار ہے. نیکسٹ پلیز. اب پاکستان جو ہے, ٹو اس پاکستان از اے ہولی لینڈ, ہم کہتے ہیں پیور لینڈ ہے, اور مذاق میں ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں the so called pure land پاکستان, اس میں یہ بھی ہوتا ہے, گند ہوتا ہے, یہاں پہ رشوت چلتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے, وہ ان کا خیال ہے. بٹ پاکستان مینز اے پیور لینڈ, مطلب تو یہ ہے. اور پھر پاکستان از اے ہولی لینڈ فار دا سکھس آف انڈیا, کیونکہ ان کا گرو نانک جو ہے he was born in Lahore, near Lahore, and he died in a place near Lahore in Pakistan. جیسے آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں عبادت کے لیے, چاہے آپ مدینہ جائیں, مکہ جائیں, جہاں بھی جائیں, جب سکھ آتا ہے یہاں پر, وہ آپ کے لینڈ کو ہولی لینڈ سمجھتا ہے, اور یہاں آ کے وہ اپنی عبادتیں کرتا رہتا ہے. تو سکھوں کے ساتھ ساتھ پاکستان بدھسٹ کے لیے بھی ہولی لینڈ ہے. That's something very interesting. I was ambassador in High Commissioner of Pakistan to Bangladesh, and then I was ambassador of Pakistan to Nepal, to Bhutan also. And I met the Bhutanese emperor, king. تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ please try to organize pilgrimage tourism from Bhutan to Pakistan. اگر PIA flights آ جائیں تو بڑا اچھا رہے, کیونکہ every Bhutani would love to visit Pakistan, and because he is Guru Padma Sambhava, he was born in Swat, and he is their god. جیسے زلزلہ آتا ہے خدا نخواستہ آپ کہتے ہیں اللہ 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 اللہ, تو جب بھوٹان میں زلزلہ آتا ہے تو یہ کہتے ہیں گرو پادما 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 پادما. اور یہ صرف وہاں نہیں ہے, بھوٹان میں, سکم میں بھی ایسا ہی ہے, چائنیز تبت میں بھی ایسا ہی ہے. انٹائر جو ہمالین ریجن ہے وہاں بہت سے لوگ اس کو خدا مانتے ہیں, اور یہ پاکستان میں پیدا ہوا تھا, سوات میں. حیرت کی بات ہے میرے لیے تو. پھر جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں, پاکستان از اے پاک لینڈ یا جو بھی ہم کہتے ہیں. اب اسٹرائکنگ سملیرٹی دیکھیے, اسرائیل کو بھی ہولی لینڈ کہتے ہیں, کیونکہ ساری ہولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, حضرت مریم, ان کا تعلق اسی ایریا سے ہے نا, جیروسلم, اسرائیل, لیبنان, سیریا, وہ سارا کا سارا. تو کرسچن ورلڈ کے نزدیک جو ہے اسرائیل از ہولی لینڈ, آپ کے نزدیک پاکستان از اے پیور لینڈ. یہ عجیب و غریب سملیرٹیز ہیں, ایک 47 میں بنا, ایک 48 میں بن گیا. کیسے بنے؟ ہسٹری نے ایسا موڑ کیوں کاٹا کہ آپ لوگ بن گئے؟ کیا آپ اس قابل تھے کہ آپ یہ ملک بناتے, یا آپ کو بنایا گیا؟ آپ اس اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں, جس کو کہتے ہیں ہم اسپرچولیٹی. نیکسٹ. یہ میں بات کر رہا تھا گرو نانک صاحب کی. نیکسٹ. پھر آیا محمد بن قاسم.
अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा, बलूचिस्तान में सबसे पहले इस्लाम आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हजरत उमर, फिर सिंध में आया, फिर फ्रंटियर में आया, फिर पंजाब में आया। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो मोहम्मद बिन कासिम की आई थी 712 में, वो आए यहां पर, लेकिन हकीकत यह है कि बलूचिस्तान was part of Balochistan Sistan, and Balochistan was part of the Persian Empire. और हजरत उमर के जमाने में आपका जो हम अफवाज आई थी, तो वो बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, यहां तक आई थी। नेक्स्ट प्लीज। ये फिर आप देख लीजिए, आपकी हिस्ट्री है, आपके मुगल एम्परर्स हैं, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी हमारे सदर्न पंजाब में बहुत से लोग हैं जिनकी जो कास्ट है या बैकग्राउंड है या जात है या क्रीड है, वो मुगल्स हैं। दे कॉल देमसेल्व्स मुगल्स इवन नाउ इन सदर्न पंजाब। तो उनका कल्चर और उनकी तहजीब आपको आप पर इफेक्ट डालती है अब भी, सबकॉन्शियसली या जिस एंगल से भी आप देखना चाहें। नेक्स्ट, ताजमहल देखिए। ताजमहल जो है ये आपने शायद देखा हो पर्सनली जाकर वहां। मैं तो दिल्ली में 7.5 साल रहा हूं, तो हम खुद जाया करते थे ताजमहल देखने के लिए। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा खूबसूरत बिल्डिंग दुनिया में कहीं नहीं है इस वक्त भी। I've spent 34 years in the foreign service of Pakistan. I've traveled to 75 countries of the world, you know. लेकिन इससे ज्यादा खूबसूरत इमारत मुझे नहीं मिली। मे भी शायद अलहमरा हो, लेकिन इट इज सो एलिगेंट, सो वेल बिल्ट। हमारे जो हैं प्रोफेसर साहिबान वो ये बताया करते हैं, और उनको अंग्रेजों ने ये बताया, और अंग्रेजों ने अपने आप को ये बताया कि जी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, ये लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, तो वो तो है, वो शक की बात भी नहीं है। लेकिन क्या उससे पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी? आफ्टर ऑल जिन्होंने ये ताजमहल बनाया, तो आपके ख्याल में कोई आर्किटेक्चर का स्कूल नहीं था मुगल्स का अपना? ये क्या कोई मिलिट्री एकेडमी नहीं थी काकूर से पहले? क्या कोई यू नो सारे के सारे बस मदरसे होते थे यहाँ बस कुरान पढ़ाया जाता था? आफ्टर ऑल सबसे बड़ी सक्सेस जो अंग्रेज की है वो ये है कि उसने आप लोगों और हम लोगों के ज़हन से चीज हटा दी है कि हम अंग्रेज से पहले कुछ थे। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, यू नो, हिस्ट्री को इरेज कर देना। आई वाज इन दिल्ली एंड एक इंडियन है फ्रेंड हमारे, उन्होंने खाने पे इनवाइट किया दिल्ली गोल्फ क्लब में। तो वहां हम खाना खा रहे थे, तो एक हिस्टोरियन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ बैठे हुए थे, एंड ही सेड, आपको पता है फरज साहब साहब, ये जो है ये जिम खाना और ये गोल्फ क्लब, ये मुगल प्रिंसेस और प्रिंसेसेस का कब्रिस्तान था, और अंग्रेज ने क्या किया, इसको गोल्फ का क्लब बना दिया। और आप और हम गोल्फ खेलते हैं मुगल बादशाहों, शहजादे और शहजादियों की कब्रों के ऊपर। ऐसा किया उन्होंने, और आपको पता भी नहीं है। दुश्मन ऐसा वार करता है कि आपका जहन तब्दील कर दे और आपको पता भी ना चले। दिस इज समथिंग, आप रिसर्च स्कॉलर्स हैं तो आपको खुद सोचना चाहिए। You know, after all, these people, they conquered the world, you know, Mughals, you know, and they were so sophisticated. मैंने वो देखा हुआ है फतेहपुर सीकरी में, वो एक तालाब है जहां मुगल बादशाह और बादशाहजादे जो हैं नहाया करते थे। They used to take bath every day, and it was filled with rose water. Not ये लक्स वाला साबुन वाला, ये वाला पानी नहीं, ठीक है ना, रोज वाटर, यू नो। और आप सोचिए रोज वाटर क्या होता है, खुशबूदार असल गुलाब का पानी, उसमें वो नहाया करते थे। आपको और हमें पता भी नहीं इन चीजों का। मुझे तो इसलिए पता चला कि मैं वहां गया और वहां के लोगों ने मुझे खुद बताया, जो हमारे गाइड्स थे, वरना मुझे भी पता ना होता। मुझे पता चला तो मैंने कहा आपके सामने भी जिक्र कर दूं इस बात का। नेक्स्ट प्लीज। अब ये हमारा मुल्क है,
जानते हैं आप इसको, राइट हैंड मैन ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम जी। बेटे उनके अली सलमान आगा खान, he was our ambassador, our permanent representative of Pakistan to the United Nations. ये नेक्स्ट, ये देखिए ना, इसी ये वही लोग हैं ना जिन्होंने सरीना बनाया। आप वहां सरीना जाते होंगे, चाय पीते होंगे, तो कभी सोचिएगा कि ये कैसे बना था, और बनाने वाले कौन थे, और ये कौन लोग थे। और ये आगा खानीज जो हैं, दे रूल्ड मुल्तान फॉर 200 years. नेक्स्ट प्लीज। अब आपको खुद पता है, ये मैं तस्वीरें वैसे लगा दी हैं कि कभी सऊदी अरेबिया ने सोचा, कभी कुवैत ने सोचा, कभी जॉर्डन ने सोचा, कभी अल्जीरिया ट्यूनीसिया ने सोचा कि किसी खातून को वजीर आजम बनाए। तो आपने बना दिया इनको, नोबेल लॉरिएट अब्दुल सलाम साहब। नेक्स्ट देख लीजिए, एडी साहब आप जानते हैं, मतलब है कि ये भी आप ही के हैं, आप ही के कराची में थे। नेक्स्ट, ये भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, यू नो, ये भी आप ही की है ना, हमारे हैं ना, हमारा मुल्क है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आप जानते हैं असद साहब, ल्यूपोल्ड वाइस इनका नाम था, यहूदी थे। इनके बाप रबाई थे, इनके चाचे रबाइस थे, डिवाउट स्कॉलर्स ऑफ जुडाइज्म, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, 1900 में पैदा हुए थे वहां। फिर इन्हें जुस्तजू हुई टू लुक एट वेरियस रिलीजन्स, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। And then he traveled here and there and came to the subcontinent. अल्लामा इकबाल से इनकी दोस्ती हो गई, तो अल्लामा इकबाल ने कायदे आजम से इनकी मुलाकात करवाई। And then he started writing articles in favor of Pakistan. Those articles were published in European magazines in English language. And he was a Muslim, he became a Muslim, he converted to Islam. And इनकी जो तफसीर है कुरान की, द मैसेज ऑफ इस्लाम, इस वक्त इट इज कंसिडर्ड टू बी परहैप्स वन ऑफ द वेरी बेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। एंड किसी ने अगर पढ़नी हो तो यूरोप में तो लोग पढ़ते हैं, सारे इन्हीं को पढ़ते हैं, इनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी इज्जत है। वियना में एक पूरा स्क्वायर है जो इनके नाम पे रखा गया है। काश इस्लामाबाद में हमारे लोगों को भी थोड़ी सी अकल आए, यू नो, हम भी इनके नाम पे कुछ यहाँ कुछ सड़क बना सकें, नाम रख सकें, हमारे फॉरेन ऑफिस को भी थोड़ी सी अकल आए, वो भी थोड़ा सा कोई हॉल वगैरह इसका नाम पे रख लें। याकूब खान और आगा शाही को तो हमने ऑनर किया, लेकिन हमारे असल हीरोज ये हैं, वो नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके जहन में विजन था अबाउट पाकिस्तान, कि नया मुल्क बनेगा पाकिस्तान, मॉडर्न, फॉरवर्ड लुकिंग, कैसे होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको कहा था, you prepare a blueprint, you know, in respect of the Islamic ideology of a modern, forward-looking Pakistan. And all this has deep connections, deep connectivity with the fall of the Ottoman Empire, which had ruled the world 600 years. And the fall took place in 1918. And then there was a vision, there was a desire to create a country for the revival of modern, forward-looking Islam, in accordance with the times, the requirement of modern times. This was the vision of Iqbal. This was the vision of Jinnah. And this was the vision of many. And even today, this is the vision of many, whether we know it or not. Next, please. ये देखिए, ये अकरम ज़की हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल फॉरेन अफेयर्स थे। When I was in the foreign office, I was his staff officer also, along with Masood Khan. He was director and I was his, desk officer, section officer, whatever it is called, you know. ये फॉरेन ऑफिस के थे, फ्लेचर में पढ़े थे। ये उनकी वाइफ है।
She is the sister of 3 prime ministers of Nepal. कोइराला फैमिली, तीन प्राइम मिनिस्टर्स बने थे उनके, ये उनकी सिस्टर हैं और ये इनकी वाइफ है। ये तस्वीर मैंने अकरम जकी साहब से दी थी। I spoke to him, I called him when I was an ambassador in Dhaka and I said, sir, मेरी बुक मैं लिख रहा हूँ Ancient and Contemporary Pakistan. So if you could kindly leave a legacy behind, कोई तस्वीर आपकी फैमिलीज की हो वो मुझे भेज सके, lest people forget all this, उन्होंने मुझे ये भेजी थी। तो मैंने अपनी इंसाइक्लोपीडिया, सॉरी, वो जो मेरी किताब एंशिएंट पाकिस्तान, उसमें मैंने ये डाली थी। और मैंने कहा कि ये मैं कहीं जाता हूँ, मुझे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रेजेंटेशन दें, तो आई शो देम दिस पिक्चर। नेक्स्ट। अब द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, 15 किताबें लिखी थी इन्होंने। He was not just a Chamchagir foreign minister, he was a great scholar. Please try to understand. And Jamshed Makar, he was my first ambassador. Aisha Riaz हमारी colleague हैं, तो उनके भी first ambassador, in Washington DC. हमने इनसे बहुत कुछ सीखा, मतलब एक दफा बता रहे थे कि he started his diplomatic career from Accra, Ghana. And then went as ambassador to Japan, then ambassador to Holland, then ambassador to Moscow, then ambassador to West Germany, then ambassador to East Germany, then ambassador to France, then High Commissioner of Pakistan to Canada, then ambassador of Pakistan to Washington DC, then permanent representative of Pakistan to the United Nations in New York. ये record है, दुनिया में कोई भी ambassador नहीं है किसी मुल्क का भी जिसने इतनी postings की हो as ambassador, and he was not from the Foreign Service of Pakistan, he was from the Navy. Very kind-hearted person, वो एक मर्तबा हमारा एक अफसर था, नाम मैं नहीं लूंगा, वाशिंगटन में, उसने when I was serving there, उसने भी किसी भाई ने उसको कहा पाकिस्तान में कि यार कोई गोल्फ किट्स तो भिजवाओ ना, तो उन्होंने गोल्फ किट्स जो हैं भिजवा दी इस्लामाबाद बाय डिप्लोमेटिक बैग। तो वह पकड़ी गई, तो मार्कर साहब को कहा गया कि आपके इस अफसर ने ये गलत काम किया, बड़ा जबरदस्त, और इसका जुर्माना इतना बनता है, वो तकरीबन आई थिंक $4,000 था। मार्कर साहब ने अपनी जेब से पैसे पे कर दिए और उस अफसर को सिर्फ बताया ये कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। $4,000 उन्होंने अपनी जेब से पे कर दिए थे। एंड ही वाज अ पारसी, not a Muslim, serving Islamic Republic of Pakistan, and not from Lahore, but from Balochistan. Next. ये है शहरयार एम खान, आपने जानते होंगे। इनकी बेगम आबिदा सुल्तान was our ambassador to Brazil in 57. I was having an interaction with the Canadian High Commissioner in Dhaka, and I told her about her, कि ये 57 में ambassador बनी थी। तो उसने कहा, in 57, the first lady that was sent out as ambassador of Canada, it was done in 1960s. You are far ahead of Pakistan, us Canadians, और ये शिकार खेलती थी, कहते हैं 73 टाइगर्स इन्होंने मारे थे। ये आप ही के हीरोज है ना, आप ही का मुल्क है। और ये देखिए बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह बंगाल से थी, फर्स्ट वुमन PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। इनकी साहिबजादी थी आपके फॉरेन सेक्रेटरी इकरामुल्लाह साहब की, वो साहिबजादी थी। इनकी बेटी, इनके हस्बैंड जो, ही वाज आवर फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी, और इनकी बेटी जो है शी इज द वाइफ ऑफ प्रिंस हसन बिन तलाल ऑफ उर्दन, जॉर्डन। नेक्स्ट प्लीज। ये मैं इसी की बात कर रहा, प्रिंसेस सरवत की। ये आपके फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी इकरामुल्लाह साहब की बेटी है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट next 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 next
یہ ہے اپنی بادشاہی مسجد. میں جب دلی میں تھا تو وہاں کے مسلمان ملا کرتے تھے ہمیں. وہ کہا کرتے تھے کہ جو جامع مسجد ہے دلی کی اور لاہور میں جو بادشاہی مسجد ہے, اس کی ہر اینٹ پہ ایمپرر کے حکم کے تحت لاکھ لاکھ مرتبہ درود پڑھا گیا ہے. ایک ایک لاکھ مرتبہ ہر اینٹ پہ درود پڑھا گیا ہے. آن دا انسٹرکشنز آف دا ایمپرر. ایمپرر آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ I think 10 trillion times much more powerful than even the president of the United States, you know. اس زمانے میں اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہندوستان, شاہ جہان شہنشاہ ہندوستان, ان کے حکم پہ. تو آپ امیجن کریں, ریلیجن ایک زمانے میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا, پھر جب ہم نے فارن آفس جوائن کیا تو ریلیجن کی امپورٹنس بہت کم ہو گئی. لیکن اب آپ کو محسوس ہونا شروع ہو گیا ہوگا, اگر آپ ذہین ہیں, کہ ریلیجن دوبارہ بہت امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے. اگر اسلام آباد میں آپ کو نظر نہیں آتا تو انڈیا میں تو نظر آ رہا ہے نا. نریندر مودی اگر مسلمانوں کو مار رہا ہے تو ہندو ریلیجن کی وجہ سے مار رہا ہے نا. وائٹ سپرمیسسٹ اگر جو باتیں بھی کرتے ہیں امریکہ میں, وہ اس لیے کر رہے ہیں نا کیونکہ ریلیجن از گیٹنگ اسٹرانگ ان امریکہ. جوڈائزم میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی جو وزیر اعظم ان کا آیا ہے وہ تو دعا سے اپنا کام شروع کرتا ہے. بھی مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ ورلڈ از ہیڈنگ ٹورڈز ریلیجن, اینڈ یو مسٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ. whether you like it, I like it, we like it or not, but this is a fact. یہ آپ کو اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے. نیکسٹ پلیز. یہ ہماری چرچ بھی دیکھیے ماشاء اللہ. آگے یہ سیاد پور ولیج, آپ کھانا کھانے جاتے ہوں گے یہاں پر. نیکسٹ. پولو از پاکستان's gift to the world, یہ کہتے ہیں کہنے والے. نیکسٹ. یہ ہے ریسلنگ میں ہمارا یہ نام ہوا کرتا تھا, ہاکی چیمپئنز ہم بنے تھے. نیکسٹ. جہانگیر خان. نیکسٹ. بھولو پہلوان, جانشیر خان, آپ جانتے ہیں ان کو. نیکسٹ. 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 یہ بنگلہ دیش میں تھا ایز ایمبیسڈر, تو آئی واز واچنگ پاکستان انڈیا کرکٹ میچ. یہ بنگالی لوگ ہیں, کراؤڈ. یہ تصویریں میں نے خود لی تھی, یا شاید میں نے نہیں لی تھی, ہمارا ایک ڈی جی ہے آج کل, forgetting his name, اس نے لی تھی اور مجھے دی تھی. لائیو تصویریں ہیں. نیکسٹ. الیگزینڈر, آپ کوئی بھی بک پڑھ لیں وہ کہیں گے الیگزینڈر came to India. Alexander never came to India. He never came to Delhi. He never visited Amritsar. He never went to Jaipur or Ajmer. He never went to Agra. He never visited Mumbai. اور بھائی وہ تو آیا تھا نارتھ سے, چترال سائڈ افغانستان, چترال سے ہوتا ہوا یہاں جو آپ کا ٹیکسلا ہے, ٹیکسلا سے جیلم, جیلم سے ملستان ملتان, ملتان سے ہوتا ہوا گیا بلوچستان, اور وہاں سے واپس چلا گیا. لیکن سارے آکسفورڈ کیمبرج کے پڑھے ہوئے ہسٹورینز آپ کو کہیں گے کہ he came to India. آپ کا ملک کا نام ہی نہیں ہے. کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے. آپ کو چیک کر لیجیے کہ if I'm wrong, please correct me. And India was never India. India was never a one country. India constitutes different principalities, different states, different kingdoms, each kingdom having its own language, culture, background, history. پنجابی چلتی ہے, یہی مہاراشٹر میں مراٹھی زبان بولی جاتی ہے, بنگال میں بنگالی بولی جاتی ہے. یہ تو انڈیا کہاں سے آ گیا؟ کیسے کیا بات کریں آپ؟ تو کہیں ہمارے اپنے ہسٹورینز جو ہیں آکسفورڈ کیمبرج والے ہم سے کتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں. جب جھوٹ نہیں بولتے تو حقائق چھپاتے ہیں. تو کیوں چھپاتے ہیں؟ کیا نکمے ہیں؟
आप खुद सोच लीजिए, आई डोंट नो, मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं आपको थॉट प्रोवोकेशन कर रहा हूं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये भी एक चेहरा है तारीख का जो मसख करके आपको बताया जाता है। तो अगर आप सोच वाले हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो आप जरा सोचिए जो आपको बताया जाता है सही है या गलत है। नेक्स्ट प्लीज। ये आपने देखा। नेक्स्ट, ये PIA है आपका। एयर चाइना इन्होंने बनाई थी, एमिरेट्स इन्होंने बनाई थी, थाई एयर इन्होंने बनाई थी, एयर माल्टा इन्होंने बनाई थी। तो जब मैं एक हमारा चैट ग्रुप है रिटायर्ड एम्बेसडर्स का, उसमें मैंने लगाया तो अली सबर नकवी साहब हमारे एक पुराने एम्बेसडर हैं, उन्होंने मुझे करेक्ट किया और मेरे नॉलेज में एडिशन किया। उन्होंने कहा कि एयर जॉर्डन भी इन्होंने बनाई थी PIA ने, because he had served as Pakistani ambassador in Amman. Next, ये सिंगापुर पोर्ट है, ये भी हमने बनाया था, हमारे इंजीनियर्स ने बनाया था। आप में से कितनों को पता है या नहीं पता? तो ये आप ही थे ना। ये हमारे इंजीनियर से मुराद ये है कि मेरे फादर की एज के ना, यानी आपके फादर या ग्रैंडफादर की एज के होंगे ना, उन्होंने बनाया था। तो कैसे बना लिया? क्या इतनी जहानत अरबों में है? क्या इतनी जहानत कितनी और कौमों में है? आपने तो है, आपने तो किया। नेक्स्ट, खूबसूरती देखिए अपने मुल्क की। बस जाएं, मैं नॉर्दर्न एरियाज गया, आप भी जाएं, आप गए होंगे, गए हैं यकीनन। कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, आप जरा देखें तो सही। नेक्स्ट, when it is -40 temperature in the northern areas, it is +40 in मुल्तान। क्या डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट, ये देखिए आपका सिंध, सॉरी सदर्न पंजाब, चोलिस्तान, दरावर फोर्ट, आप जाएं जरा देखें। मैं तो गया था पिछले दिनों, बहुत खूबसूरत, बहुत डिफरेंट, यूनिक। नेक्स्ट, ये देखिए। नेक्स्ट, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, आपको खुद भी पता है, ये आपने देखी हुई ये चीजें, लेकिन आप जरा सोचिए, समझिए। क्या सऊदी अरेबिया में, क्या जॉर्डन में, क्या सेंट्रल एशिया में इतने ज़हीन लोग हैं कि ऐसे काम करें? कुछ आप ही ने किया। नेक्स्ट, चेहरे देखें, कितनी डाइवर्सिटी है इनकी शक्ल में, इनकी शक्ल में, इनकी शक्ल में, इनकी शक्ल में। नेक्स्ट, इनकी शक्ल में। हम जब चाइना में थे तो चीनी लोग हमें कहा करते थे कि आप पाकिस्तानी बड़े खूबसूरत हैं। तो कहते आप लोगों की आंखें बड़ी मोटी हैं, मोटी मोटी आंखें होती हैं आपकी, और लुक्स डू मैटर। इंडियन और पाकिस्तानी बैठे हों, आपको साफ पता चलेगा ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, in terms of looks, in terms of color, in terms of sophistication. Next, ये देखिए। नेक्स्ट, आगे। नेक्स्ट, ये देखिए आपका सादिकैन, कैलीग्राफी। ये आई वाज एम्बेसडर इन हाई कमिश्नर इन ढाका, तो मेरी इंसाइक्लोपीडिया जो है ऑन पाकिस्तान फॉरेन रिलेशनशिप ही, तो रशियन एम्बेसडर ने मुझे अपने घर खाने पे बुलाया, तो आई वेंट देयर एंड आई प्रेजेंटेड अ कॉपी ऑफ माय इंसाइक्लोपीडिया टू हिम। उसमें ये तस्वीर भी थी। उसने जब तस्वीर देखी तो मुझे कहता है, इन पाकिस्तान यू ऑल्सो हैव आर्टिस्ट्स, इन पाकिस्तान यू हैव पेंटर्स ऑल्सो। व्हेन आई वाज इन बीजिंग, तो उनके हमारा कोई डेलीगेशन आ रहा था, तो चाइनीज फॉरेन ऑफिस के लोग भी थे। आई वाज एट द बीजिंग एयरपोर्ट टू रिसीव आवर डेलीगेशन। तो एक खातून जो उनके फॉरेन ऑफिस में काम करती है डीलिंग विद पाकिस्तान, वो मुझे कहती है, मिस्टर अफरज साहब, डू यू हैव एन एयरलाइन इन पाकिस्तान?
You know, we are friends, you're friends, but I'm just asking out of curiosity. उसी वक्त PIA का जहाज लैंड कर रहा था ना, लिखा हुआ था PIA, तो मैं कहा, this is our airline. उसने कहा, but why don't you write Pakistan's name on your airline? We've seen Air China, we've seen Air India, Indian Airlines. So why do you write only PIA? A person sitting in Siberia, how would he know what the hell is PIA? No. जो आपने पहले नाम लिखा होता था, फिर आपके कुछ लोग शायद बड़े अक्लमंद आ गए इख्तिदार में, उन्होंने अपनी कोई इनोवेशन लगाई, उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही हटा दो, presuming that everybody the world over knows what's PIA, like BBC. It's not like that, I have spoken to Secretary Information a number of times. मैंने कहा, यार देखो बात सुनो, when a person is sitting outside the country, Pakistani culture और Indian culture मिलता जुलता है. It's not identical, लेकिन मिलता जुलता है. तो लोग जो बाहर चाइना में बैठे हैं, मिड ईस्ट में बैठे हैं और जगहों पे बैठे हैं, वो PTV को समझते हैं कि शायद इंडियन टीवी है. अब PTV क्यों लिखते हो? अगर आप लिख लें पाकिस्तान टेलीविजन, तो एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान का नाम है ना. आपको पता है, मुझे पता है what is PTV, but the person sitting in Frankfurt does not know what is PTV. They know Pakistan, but they never heard the name PTV. Even though if our Secretary Information, boasts saying that मैंने बड़ा काम किया और everybody knows about PTV, nobody knows about PTV outside Pakistan. Right? पाकिस्तान का नाम लिखोगे तो अगले को पता चलेगा, फिर आपका इमेज बेहतर होगा ना. तो मैं तो आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कल को आपके इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट लोगों के साथ होगा, तो आपका दिमाग भी थोड़ा सा खुले कि हमारे जो हैं वो लोग कहते हैं कि हमारा इमेज खराब है. इमेज खराब इसलिए है कि बेवकूफ लोग जो बैठे हुए हैं और बेवकूफाना हरकतें करें, तो ऐसे ही होगा ना जी. आई एम सॉरी, आई मीन वेरी ब्लंट, लेकिन these are the blunt realities. You must understand, you must stomach. Next. ये देखिए आपका अब्दुल रहमान चोगताई. ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये दुनिया के इंपॉर्टेंट तरीन पेंटर्स, कैलीग्राफर्स में से ये लोग हैं. नेक्स्ट. ये देखिए शाहरुख आलम. ये इनके फादर थे बहाउद्दीन जकरिया, Hazrat Bahauddin Zakaria Rahmatullah alayh. 900 years ago, 800 years ago, I don't remember the exact dates. उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी. He was a very rich man, and around or more than 40,000 students, Talib ilm, used to study there in that very university. And those students had come all the way from Bukhara, Samarkand, बगदाद, पर्शिया. और पहले मुल्तान यूनिवर्सिटी का नाम होता था मुल्तान यूनिवर्सिटी. Then the name was changed to Bahauddin Zakaria University because the vice chancellors, they had investigated intellectually कि चूंकि ये बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, तो इस वजह से मुल्तान यूनिवर्सिटी का नाम बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी होना चाहिए. This is the background to it. नेक्स्ट. ये फिर स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं, अभी आपको नहीं करनी चाहिए हमें. मकली आगे. ये हमारे डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क की. हमारे मुल्क में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं. जब आप बात करते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, तो चंद हमारे जो पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहेंगे नहीं, हम नहीं करते, पाकिस्तान में करते हैं और हम शर्मसार हैं और हमें नहीं करनी चाहिए. लेकिन ज्यादती ऐसी नहीं होती जैसे इंडिया में हो रही है. When Narendra Modi was the chief minister of Gujarat 3 times, 2001 में इसने चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस जो हैं स्टेट ऑफ गुजरात के, उनको बुलाया और कहा कि 3 दिन मेरे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक्टिविस्ट्स यानी गुंडे जो हैं मुसलमान औरतों को रेप करेंगे और मारेंगे और तुमने हरकत नहीं करनी. 3 डेज के बाद तुम आ जाना. ऐसा ही हुआ और 10,000 मुसलमानों को कत्ल किया गया तकरीबन गुजरात में नरेंद्र मोदी के हुक्म पे.
کبھی پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر نے حکم دیا ہو آئی جی پولیس یا چیف سیکرٹری کو کہ 3 دن مسلمان جو ہیں ہندوؤں کو ماریں گے اور تم نے کوئی حرکت نہیں کرنی؟ الحمدللہ ہم اتنے گھٹیا لوگ نہیں ہیں. ہم میں کمیاں ہیں, بہت سی کمیاں ہیں, اور ہم شرمسار ہیں اگر اس قسم کے واقعات کبھی ہوتے ہیں تو, لیکن اتنے گھٹیا نہیں ہیں جیسے کہ انڈیا میں ہوتا ہے. اور میں نے تو خود دیکھا ہے, میں تو وہاں رہا ہوں, مجھے پتا ہے اس بات کا. نیکسٹ ہمارا فیشن. نیکسٹ 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 آگے. نیکسٹ پھل فروٹ. ہم فورن سروس میں رہیں گے, ندیم بھائی ہی واز ان دا فورن سروس. ہم نیوزی لینڈ تھے, تو کیا فروٹ ملتا تھا؟ چیری, بنانا, سیب, اورنجز, بس. یہاں امرود, انار, جامن, ہر پھل فروٹ آپ کو ملتا ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ پاکستانی فروٹ میں خوشبو ہے. مطلب انڈیا میں بھی میں نے آم کھائے ہیں, لیکن وہاں خوشبو تو نہیں ہوتی. ایک مرتبہ ہمارے دوست تھے قادر صاحب, لیفٹ فارن سروس اینڈ جوائن ڈی ایم جی. ایک دفعہ میرے لیے, بے نظیر بھٹو واز دا پرائم منسٹر, شی کیم ٹو واشنگٹن, وہ میرے لیے 2 کریٹ آموں کے لے آئے. اور آم میں نے اپنے گھر میں رکھے, اور میرے خیال میں 1 ہفتہ تک خوشبو نہیں گئی. آئی ایم فرام مظفر گڑھ, ہمیں پتہ ہے آم کتنا لذیذ پھل ہوتا ہے, لیکن وہ خوشبو آپ کو کسی اور ملک کے پھل میں نظر نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ I am not being patriotic, میں تو I am being correct. I am in the foreign service, ہم نے خود دیکھا ہوا ہے. آپ کے ملک میں سارے دنیا کا فروٹ ہے, آپ کو کیا کچھ رب العالمین نے نہیں دیا. نیکسٹ 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 نیکسٹ. اب یہ دیوار کس نے بنائی, کیسے بنی؟ 36 کلومیٹر یا میل جو بھی ہے, جتنی لمبی ہے سندھ میں, nobody knows. Next. 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 آگے. Next. 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 آگے. Next. 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 یہ آپ تصویر دیکھ لیجیے گا. چون لائی, محمد علی بوگرا, کیا تصویریں ہیں. سورا وردی, یہ دونوں ایسٹ پاکستان سے تھے, ہمارے وزیر اعظم. نیکسٹ. یہ دیکھیں کیمسٹری کتنی ملتی ہے. یہ 1955 میں بندوق کے مقام پہ کانفرنس ہوئی تھی نیم کی. دیٹ واز دا فرسٹ اوکیزن ڈیورنگ وچ چوئن لائی میٹ دا پاکستانی لیڈرشپ بوگرا, محمد علی بوگرا. امیڈیٹلی انڈرسٹوڈ کہ پاکستان ہمارا اصل دوست پاکستانی ہو سکتا ہے, کیونکہ سرحدیں ہماری ایک ہیں چین کے ساتھ. پھر وہاں سنجیانگ ہے. سنجیانگ از دا لارجسٹ مسلم پروونس, سوری دا لارجسٹ پروونس آف دا پیپلز ریپبلک آف چائنا. اور سارے کے سارے 41 یا 42 جو نیوکلیئر ٹیسٹ چائنا نے کیے ہیں سنجیانگ میں کیے ہیں.
اور ہمارے بزرگوں تو آپ کو بتاتے بتاتے مر گئے یا نہیں بتایا انہوں نے کسی کو. یہ سعودی عربیہ، یہ جارڈن، یہ بحرین، یہ یو اے ای، سب نے جو چائنا کو ریکگنائز کیا تھا اٹ واز بیکاز آف پاکستان. یہ آپ کی خدمات تھی. ہمارے فارن آفس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اینی تھنگ از ڈن، پھر وہ فائل پہ لکھ دیا جاتا ہے سیکرٹ کانفیڈینشیل، اور پھر فائل بیری ہو جاتی ہے، وہ بندہ بھی مر جاتا ہے اور کسی کو بھی نہیں پتا چلتا. نہ ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں، نہ آپ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. تو there is a big chasm, big distance between you and others. غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ کہ آپ لوگ انٹریکٹ نہیں کرتے فارن آفس کے ساتھ، اور فارن آفس کی غلطی یہ کہ وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے. ڈی جی ایس اے کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں، آپ انہیں بار بار بلائیں، وہ پھر آپ کو بتائیں، پھر آپ پروبنگ کوشچن ان سے کریں. آپ کے یہاں بہت کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں، ہمارے فارن آفس میں بہت ایکسپیرئنس آفیسرز ہیں، ان کو بلائیں، ان کو کہیں کہ آپ ہمارے اپنی آپ رہے ہیں بوسنیا، آپ رہے جرمنی، وہاں کے بارے میں اپنے واقعات ہمیں بتلائیں، اچھی باتیں بھی اور بری باتیں بھی. یہ ہمیں امپریس کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کیا وہاں اچھی چیزیں دیکھی اور وہاں کیا آپ نے بری چیزیں کون سی دیکھی، تاکہ آپ ریسرچ اسکالرز ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے ان چیزوں کا، اور پھر آپ کو کتابیں لکھنی چاہیے. اگر آپ لکھیں گی تو قوم کی خدمت کریں گی، قوم کی بھی اسلام کی خدمت کریں گی. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں with full conviction, God forbid if something happens to Pakistan, Islam would disappear from the subcontinent the way it disappeared from Spain. لاکھ آپ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، if you are believing Muslims. If you are kafir, fine, but if you are believing Muslims, قیامت کے روز خدا آپ سے یہ ضرور پوچھے گا، آپ پر ایک ایڈیشنل ریسپانسبلٹیز ہیں، اور اگر آپ نے ان کو نہ نبھایا تو آئی ڈونٹ نو. نیکسٹ پلیز، یہ دیکھیے، نیکسٹ پلیز، نیکسٹ پلیز. یہ بھی وقت تھا ایک. نیکسٹ پلیز. ابھی ہمارے نام مجھے نہیں لینا چاہیے، ٹاپ موسٹ پرسن ان پاکستان، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ 1970 میں ہنری کسنجر آیا تھا. 1970 نہیں تھا، 1971 تھا. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی شاید اس کا پتہ نہیں ہے. یہ دیکھیے، یہ 1970 ایٹ اسلام آباد اور 8 جولائی 1971 یہ آیا تھا یہاں پر. اور 4 مہینے بعد 16 دسمبر کو ہمارا ملک تقسیم ہو گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا دیا گیا. اور اس شخص کو پتا تھا، یہ نہ سوچے کہ اس کو پتا نہیں تھا، اس شخص کو یہ بھی پتا تھا، ہنری کسنجر کو، کہ یہ بھی ہوگا پاکستان کے ساتھ. ہم نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ہنری کسنجر از اے گریٹ مائنڈ، one of the greatest minds of the 20th century. He is. Why not? Again, he is your worst enemy, and he's not alone. There's so many others. You must understand all this. Next. یہ بھی آپ ہی کا ملک ہے. I was attending a conference in Auckland, New Zealand, on international refugees. سب ریفیوجی ملکوں کے نام لیے گئے سوائے پاکستان کے. میں نے انہیں کہا کانفرنس والوں کو کہ یار دیکھو، 5 ملین 4 ملین افغان ریفیوجیز کو ہم نے پناہ دی 30 سال، اور تمہیں پاکستان کہیں نظر نہیں آ رہا. Your scholars, of the highest order, تمہیں پاکستان کی قربانیاں کہیں نظر نہیں آ رہی. جب بوسنیا میں گڑبڑ ہوئی تھی تو بوسنین ریفیوجی اسلام آباد بھی آئے تھے. یہ بچہ وہیں کا ہے، بوسنیا کا، یہ رہتے تھے اسلام آباد میں. وی ور ان دی فارن آفس، آئی ریمبر. لیکن ہمیں شاید پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی بتاتا بھی نہیں یہ بات ہے. نیکسٹ نیکسٹ. کشمیر اب
آپ بہتر جانتے ہیں میں کیا بولوں, کیا بولنا چاہیے. نیکسٹ, یہ ہے جی پریزنٹیشن. صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کا ملک ہے بڑا یونیک ملک ہے, بنانے والے نے بنایا ہے, آپ کو موقع دیا گیا ہے, آپ ینگ ہیں, آپ نے 1000 سال زندہ نہیں رہنا, ٹھیک ہے نا جی. ہر وہ there was an Israeli ambassador, he was addressing UN General Assembly or whatever, and he said that our Prophet Solomon said that there is a time to laugh and there is a time to cry. There is a time to be born and there's a time to die. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسٹیٹمنٹ وہ کوٹ کر رہا تھا, ان کے ہولی اسکرپچرز کے مطابق یا ٹریڈیشنز کے مطابق. تو ہمارا بھی ایسا ہی ہے. تو آپ کا کام, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی خدمت کی, آپ کا کام ہے اپنی خدمت کریں, جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے میرے خیال میں. ٹرائی ٹو لک ایٹ پاکستان فرام یور اون پرسپیکٹو. Don't allow others to infiltrate your mind. وہ اخبار میں خبر آتی ہے وہ پانی وہ جو ہے ایجوکیشن کا لوسٹ لیول پاکستان میں ہے, صاف پانی دنیا میں سب سے جو کم لوگوں کو ملتا ہے وہ پاکستان ہے. کبھی آپ نے اینکر پرسن سے پوچھا ہے کہ have they ever heard the name of Kiribati? They've never heard the name of Kiribati. Have they ever heard the name Tonga? Do they know where is Samoa? They don't even know. 198 countries ہیں بیٹا. پاکستان کی حالت بہت اچھی ہے, بہت بہتر ہے, لیکن آپ کو یہ بتایا جاتا ہے یہاں کا یہ بھی گڑبڑ ہے, یہ بھی گڑبڑ ہے, یہ بھی گڑبڑ ہے, یہ بھی گڑبڑ ہے, تاکہ آپ ڈپریسڈ ہوں. اور پھر آپ میں سے جنہوں نے حرام کھایا ہے, ہم میں سے جنہوں نے حرام کھایا ہے, وہ بھاگے امریکہ. بھاگ جائیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ 9/11 جو ہوا تھا وہ اب دوبارہ ہونا ہے, اور پھر ان کے ساتھ کیا ہونا ہے وہاں پر, وائٹ سپریمیسسٹ کیا کریں گے, یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے, لیکن بہت برا کریں گے. I can assure you. This is my view. I'm convinced that I'm correct. I don't want you to believe me or disbelieve me. لیکن یہ آپ کا ملک ہے, آپ پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور یہ آرڈنری ملک نہیں ہے. یہ ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا, اور آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ ملک کیوں بنا تھا. تھینک یو جی, بہت مہربانی. آپ میری بس یہ ریکویسٹ ہے کہ بڑی بلنٹلی مجھ سے پوچھیے, یہ خیال نہ کیجیے کہ یہ برا مانے گا, میں بالکل برا نہیں مانوں گا, لیکن پھر جب میں جواب دوں پلیز آپ بھی برا نہ مانیے گا. یہ میں اس کا اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری بلنٹ. بولیے. السلام علیکم سر. My name is Sajid Hussain Malik. I am senior researcher in Ministry of Law. I would like to say some in Urdu in question if you allowed. آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے جو اسلام آیا بلوچستان میں آیا, جو تھوڑی بہت میری اسٹڈی ہے اس کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد مدینہ میں بیٹھے تھے, اور سندھ سے ایک وفد گیا تھا ان کو ملنے کے لیے. تو انہوں نے انہیں تبلیغ کی, اچھا خاصا انہیں رکھا اپنے پاس. کچھ لوگ ادھر سیٹل ہو گئے, کچھ سندھ میں آ گئے. تو یہ تھوڑا سا اگر کلیئر کر دیں. باقی جو ہے آپ نے کئی صدیوں کا سفر ہمیں کرایا, اس کی بہت مہربانی, اللہ زندگی سے دے آپ کو. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں تاریخ کیا ہوتی ہے, تاریخ ہوتی ہے جو لکھی جائے. اب کس نے لکھی, کیسے لکھی, بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں. تو ہر چیز تو فلم تو نہیں بنتی نا, وہ تو قیامت کے دن آپ کو دکھائی جائے گی نا کہ آپ یوں پیدا ہوئے اور یہ آپ نے حرکتیں کی اور یوں کیا اور یوں مرے آپ. لیکن ہم کوئی خدا کے فرشتے تو نہیں ہے نا, انسان ہیں, انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ جو ہے اپنا تامل ناڈو میں ساؤتھ میں کنگ پیرامول تھے,
وہ ایک رات سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے. تو انہوں نے اپنے منسٹرز اور جوتشیوں سے کہا کہ واٹ از دس نا. تو انہیں کہا گیا کہ ایک کوئی پیغمبر ایک بندہ پیدا ہوا ہے عرب میں اینڈ ہی کلیمز ٹو بی دا پروفیٹ نا. تو اس کے کانٹیکسٹ میں یہ کوئی چاند گرہن ٹائپ کی کوئی چیز ہوئی ہے نا. دین ہی وینٹ ٹو مکہ اور حجۃ الوداع آخری جو حج ہے ہمارے رسول جب کر رہے تھے مکہ میں تو اس وقت ہی فیل آن دا فیٹ آف دا پروفیٹ کنگ پیرامول اور وہاں پر اس نے اسلام قبول کیا تھا. تو اب یہ مختلف ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے, لیکن حقائق یہ ہیں کہ صحیح معنوں میں اس سے پہلے بھی تجارت ہوتی تھی, تاجر آیا کرتے تھے, وہاں سے آئے ہوں گے, یقیناً اسلام آیا ہوگا کچھ لوگوں کے ذہن میں. لیکن دا پوائنٹ از کہ حضرت عمر کے زمانے میں فارمل آرگنائزڈ کانکسٹ ہوئی تھی ایران کی اور بلوچستان کی یہ. اور پھر وہ مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ تھی بڑی مزدار کہ حضرت وہ جنرل صاحب جو تھے جنہوں نے یہ کانکر کیا تھا تو انہیں عمر نے بلایا اپنے پاس اور کہا کہ ہاں گیو می رپورٹ آن دا ایکسپیڈیشن ان بلوچستان. اس نے بتایا کہ وہ آئی ڈونٹ نو مائی میموری از ناٹ دیٹ گڈ. انہوں نے کہا کہ جی وہ بلوچستان ہے, وہاں جب نیچے چلتے ہو تو سانپ ہوتے ہیں, اوپر دیکھتے ہو تو گرمی ہوتی ہے, پھر آپ نیچے چلتے ہو تو تھورنز ہوتے ہیں, کانٹے ہوتے ہیں, وہ آپ کے پاؤں کو چپتے ہیں. تو he was so articulate that general that Umar the caliph was angry with him na? And he said تو جرنیل ہے یا شاعر ہے, میں نے کوئی شاعری کے لیے تجھے نہیں بلایا, you tell me, give me a proper report of the expedition in Balochistan. تو اس قسم کی ہیں چیزیں, I don't know sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسلنسی تھینک یو ویری مچ. میرا نام حبیب اورکزئی ہے, میں ٹرائبل ریجن سے ہوں, بٹ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. آپ کی پریزنٹیشن ماشاء اللہ بڑی امپریسو تھی اور آپ نے ان نوجوانوں کو پاکستان کی فیس ہسٹوریکلی جو ہے وہ ایک دکھانے کی کوشش کی اور دکھائی ہے ماشاء اللہ. دو چیزیں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا لنک ڈائریکٹ, ایک تو فارن آفس ہے, چونکہ آپ کا ڈائریکٹ فارن آفس آپ سرو کر چکے ہو, کہ ایک تو اتنی خوبصورتی ہے اور ہسٹری ہے جو آپ نے ہمیں دکھائی ہے کہ ہم بدھزم ہے, ہندوازم ہے, سکھ ازم ہے یا اور ہیں جن کی بیس ہی پاکستان سے نکلتی ہے ہزاروں سال پہلے, سینکڑوں سال پہلے. اور پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ہم دنیا کو نہ دکھا سکے, دنیا کو اٹریکٹ نہ کر سکے ابھی تک؟ ہم کیوں نہ ٹورزم کی حوالے سے میں بات کروں, کیونکہ ہم اس سے بے تحاشا انکم جنریٹ کر سکتے ہیں, ہم بے روزگاری سے بچ سکتے ہیں, ہمارے پاس یہ بہت بڑی جو ہے ایک انڈسٹری ہے. تو اس میں کن کی جو ہے وہ کوتاہی ہے؟ آیا ہمارے فارن آفس کی ہے یا ہماری پرائم منسٹر آفس کی ہے؟ ایک تو یہ پوائنٹ ہے. اور دوسرا جو ہے ایک اور بھی ایک پوائنٹ, مجھے ایک جوئش لڑکی ملی ادھر اسلام آباد میں اور وہ پشاور کی رہنے والی ہے. تو انہوں نے مجھے ایک پوائنٹ بتایا کہ یہ جو ٹرائبل بیلٹ ہے یہاں پہ یہودیوں کا ایک پرانا ایک قبیلہ جو ہے وہ گھومتے گھومتے یہیں پہ آباد ہوا تھا. سو وہ بھی ایک لنک کر رہے ہیں کہ یہ ان کی شکلیں, ان کی داڑیاں اور یہ جو ہے ان سے ملتی جلتی ہے. سو بہرحال یہ دو چیزیں ہیں اور پاکستان بہت خوبصورت ہے. میرے خیال میں ایک اور چیز جو ہم شاید مس کر گئے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس بیچز بن سکتی ہیں. یہاں پہ صحرائی جو ہے ہمارے پاس کتنی خوبصورت پنجاب کے اور سندھ کے صحرا ہیں, اور پھر اتنی خوبصورت ہمارے ناردرن ایریاز ہیں, ٹرائبل ایریاز ہیں. تو یہ سب جو ہے دنیا کو دکھانے کے لیے یہ پڑھی ہوئی ہیں اور یہ ہمیں دکھانا چاہیے. لیکن پھر ایک پوائنٹ جو ابھی میں ذہن میں آیا کہ جو ہم میرے خیال میں ہماری طرف لوگ اٹریکٹ نہیں ہو رہے ہیں, ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم
نے ایک اور علامہ اقبال کا اور دونوں کا ایک خواب اور پھر مسلمانوں کا ایک خواب کہ ایک آزاد مملکت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بنے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ آج تحریک لبیک اٹھ رہی ہے, کل ٹی ٹی پی اٹھ رہی ہے, بریلوی اٹھ رہے ہیں, دیوبندی اٹھ رہے ہیں. یہ کیا چیزیں, شیعہ ہے, سنی ہے, یہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں. ان کا کیا حل ہے؟ کیا ان جیسی سوسائٹی اور اس چیز کو ہم ایک مسلمان, ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ایک پاکستان جو ہے وہ اسلام کا ایک قلعہ ہے, تو آیا یہ قلعے کے اندر اگر ہماری فورسز آپس میں جو ہے وہ لوگ لڑ رہے ہیں تو اس کا کیا حل ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ اگین فار یور اٹینشن. شکریہ. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, بڑا کمپریہنسو, بڑا ڈیٹیلڈ, اور یہ نارمل سوال ہے, ہر کوئی کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریں گے, میں بھی کروں گا. تو ہمیں حق پہنچتا ہے, ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اب اس ساری چیزوں کو دیکھنے کے مختلف پرسپیکٹو ہوتے ہیں. ایک پرسپیکٹو ہے پولیٹیکل, ایک ہے ڈپلومیٹک, ایک ہے اکنامک, ایک ہے سوشل, ایک ہے اسپرچل. یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے جس کو کہتے ہیں اسپرچل پرسپیکٹو. آپ اسپرچل پرسپیکٹو سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیپنگ ان ویو آل دا پرابلمز while انڈرسٹینڈنگ, یار یہ بندہ یہ بات کیوں کر رہا ہے نا, یہ مولوی حضرات یہ کیوں کر رہے ہیں نا, یہ ہمارے ماڈرن لوگ یوں باتیں کیوں کر رہے ہیں نا, یہ کرپشن کیوں ہے نا. تو جب آپ ایک میں آپ کو دیکھ رہے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ جب آپ ہوائی جہاز ہیلی کاپٹر سے آپ اڑ رہے ہوتے ہیں, آپ ٹریفک کو ایگزیکٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹریفک ہے, یہاں 50 گاڑیاں آ رہی ہیں, وہاں سے 2 گاڑیاں آ رہی ہیں. تو نیو یارک میں, لنڈن میں شاید وہاں ہیلی کاپٹر سے پولیس والے نیچے والوں کو انسٹرکشن بھیجتے ہیں کہ یہ ٹریفک ڈائیورٹ کر دو, ادھر کر دو, ادھر کر دو. اوپر سے دیکھ رہے ہیں نا. تو اسپرچولی آپ دیکھتے ہیں اوپر سے, ٹھیک ہے, اور وہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ کھل کے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے چند اثرات پڑتے ہیں, چند وجوہات ہوتی ہیں. آئی ایم ناٹ اسکیپنگ یور کوشچن, آئی ایم ناٹ ایویڈنگ یور کوشچن, ٹھیک ہے نا. آنسر آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو آپ مجھ سے جواب چاہ رہے ہیں وہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے اور ہم سب کو معلوم ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو جواب میرے ذہن میں اس پوزیشن میں اس وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے کھل کے بات کروں. It's not possible for me because of so many reasons. Not security, nothing. Spirituality ایک اور ہی چیز ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز تھوڑا سا عرض کر دوں کہ ہمارے انٹلیکچوئل جو ہے نا, ہم میں ایک تھوڑا سا مجھے فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمارا انٹلیکچویلٹی کا جو ہورائزن ہے نیرو ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس پاکستان میں یہ پرابلم ہے نا. How many people here know the name of the President of Israel? How many research scholars understand or know the name of the Foreign Minister of Israel? وہ بھی آپ جیسا ملک ہے, وہاں بھی ایسے ہی پرابلمز ہیں, وہاں بھی یہودی ملا ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ مسیح نے آنا تھا, اس نے اسرائیل بنانا تھا. یہ تم نے یہ اسرائیل کیسے بنا دیا؟ کتنے لوگوں نے تھیوڈور ہرزل کا نام سنا ہوا ہے؟ کتنے ہم میں سے کتنے لوگوں نے اسرائیل کو دیکھا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے اس کی فورن پالیسی کے بارے میں؟ ہاں, یہ تو سنا ہوا کہ پیلسٹینین کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہمیں کیا پتا ہے اسرائیل کے بارے میں؟ ہمیں پتا ہے ان کے وہاں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کا. ہمیں پتا ہے کہ 9 مہینے میں شاید 4 الیکشن ہوئے وہاں پر. ہمارے یہاں 9 مہینے میں کچھ 4 الیکشن ہوئے. ہمارے یہاں سچویشن اتنی بری تو نہیں ہے. The point is کہ میں صرف آپ سے یہ التجا کرنا چاہوں گا ریسپیکٹفلی کہ آپ جب بھی دیکھیں اپنے مسائل کو, آپ یہ اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کہ باقی ممالک جو ہیں ساؤتھ ایشیا میں کیا ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ بھی آپ ٹوین بردرز ہیں. وہ یہودیت کی طرف ہیں, آپ اسلام کی طرف ہیں. وہ بھی چھوٹا ملک ہے ایز کمپیئر ٹو عرب, آپ بھی چھوٹا ملک ہے ایز کمپیئر ٹو یور سراؤنڈنگ ایریاز. وہ لوگ بھی بڑے ہی چالاک, بڑے ذہین ہیں, کیونکہ وہ سارے کے سارے انٹر کلچرل انٹریکشن ہوا ہے وہاں پر. پولش جو بھی وہاں پر ہوگا, امریکن جو بھی وہاں پر ہوگا, ایتھیوپین جو بھی وہاں پر ہوگا. آپ کے ہاں افغان بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, ترک بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, پرشین بلڈ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے لوکل بلڈ والے بھی مسلمان اسی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایکلچریشن ذہانت دیتی ہے آپ کو.
प्रॉब्लम्स वहां भी हैं, प्रॉब्लम्स आपके यहां भी हैं, और अभी ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। और जिस मकसद की खातिर ये मुल्क बना था, मेरा ये ख्याल है, गलत हो सकता हूं, सही हो सकता हूं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ आप लोग जा रहे हैं, या आप नहीं जा रहे, आप और हम तो इस काबिल ही नहीं है कि हम कुछ वहां जाएं, हमें हमें वहां लेके जाया जा रहा है, किस्मत लेके जा रही है उसी डायरेक्शन जिसके लिए आपको बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था, ये फिर मैं ओपन मैं बात करूं। Thank you very much, sir, for such an illuminating presentation. Sir, I have a question regarding identity. Identity, yes, if we talk about our identity as Pakistani identity, so how can we relate ourselves with our culture or with the religion? Like, can we define ourselves as Pakistani as Muslims, or we have any other identity as well? Like keeping in view our historical journey. और उन्होंने तमाम अकवाम को एक बनाना है, ठीक है ना। तो आप, पाकिस्तान इज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमोग्रिफिकेशन, इट इज अ प्रोसेस। Pakistan is an idea, and idea is developing, and that idea is gradually developing, and that idea is going to overtake, so many regions, so many countries in the near future, and God is not Rabbul Muslimin only, he's Rabbul Alameen. आलमीन में इंक्लूड होते हैं यहूदी भी, ईसाई भी, हिंदू भी, सारे के सारे, बुद्धिस्ट भी, ठीक है ना जी। एंड योर प्रॉफिट इज रहमतुल लिल आलमीन, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी एंगल, एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन आपको एक चीज मैं बहुत कन्विंसिंगली बता सकता हूं, अल्लाह, आई थिंक आई एम राइट, I think I'm correct. वो ये कि दुनिया में इतना कुछ होने वाला है, इतना कुछ होने वाला है कि आप लोगों के तस्वुर में भी नहीं, आप लोगों के तस्वुर में भी नहीं है कि क्या होने वाला है। And don't think that I'm joking, because Nadeem knows I don't joke. I don't know how to joke. I've never done cracked jokes. मुझे पता है, लेकिन शायद बगदाद में जो हुआ था, हलाकू ने किया था, उससे भी ज्यादा बुरा वक्त आने वाला है, और फिर उसमें से चीजें निकलेंगी, उसमें से चीजें निकलेंगी, और उसमें ये जो पाकिस्तान है, ये जो अफगानिस्तान है, यहां के लोगों का बहुत बड़ा रोल होगा। और नहीं पता कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोरोना आया, कहां से आया, कैसे आया, आपके बच्चे, आपके बहन भाई छोटे घर में बैठे हैं, 2 साल से, 1.5 साल से मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ तो नहीं रहे ना, तो मोबाइल में क्या देख रहे हैं? एक सम रवायत, सम स्टोरी, जिसको आपको भी नहीं पता किसने लिखी है। आपके बच्चों का, आपकी बहनों का, भाइयों का दिमाग तब्दील हो रहा है, and they are going to become the prime ministers and presidents and army chiefs tomorrow. उनका दिमाग इस स्टेज पे कैसा है, मुस्तकबिल में क्या बनेगा, you don't know, we don't know what's going to happen, but I think मुझे बड़ा खौफ आता है, मेरे ख्याल में बहुत खौफनाक चीजें होने वाली हैं, लेकिन उन्हीं खौफनाक चीजों में से फिर बहुत कुछ पॉजिटिव होगा, और उसमें पाकिस्तान और इजराइल का बहुत बड़ा रोल है।
Thank you very much. It was really interesting. One of my observation is that if you please include the partition history into the presentation. Partition history of partition is missing. So that would be a connecting point between the past and the present. And secondly, sir, as you said that United Nations has not recognized or admired Pakistan's sacrifices or hospitality, as Pakistan is having 3 to 4 million refugees. Maybe it's because Pakistan has not signed international refugee protocols till now. Pakistan has not signed. Maybe that's the reason they have not recognized Pakistan as a refugee status. बुरा ना मानिएगा बेटा, देखो ना, मैं after having spent 34 years in the Foreign Service of Pakistan and having dealt with the United States of America in terms of interacting with the Congress, Senate, House of Representatives, their White House, Pentagon, Department of State, Delhi, Beijing, blah, blah, blah. तो आप जो कह रहे हैं, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप एक क्रिश्चियन मुल्क होते और आप ये सैक्रिफाइसेस देते, चाहे आप प्रोटोकॉल साइन किया या ना नहीं साइन किया, सारी दुनिया कहती पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री. अगर आप हिंदू होते तो इंडिया आपका दोस्त होता शायद, ठीक है ना. बुद्धिस्ट होते तो जूस आपके खिलाफ कभी ना होते. आप बने थे तो डे वन से वेस्ट में लोग आपके खिलाफ थे, क्योंकि आप मुसलमान थे, क्योंकि आप मुस्लिम मुल्क थे. That was the only reason. Don't confuse Pakistan with Saudi Arabia. They say that they are royal kingdom of Saudi Arabia. They never say they are Islamic kingdom of Saudi Arabia. Never. Jordan will never say that. Syria will never say that. UAE will never say it. आप कहते, इसलिए आपके खिलाफ from day one आपका इमेज जो खराब है, because you are a Muslim country. Just tell people that you have got nothing to do with Islam. You got nothing to do with Quran. You got nothing to do with Muhammad, the Prophet of Islam. सब ठीक हो जाएगा. Can you do it? Would you like to do it? करके दिखाएं जरा. मैं देखता हूँ अब हम क्या करते हैं आपके साथ. असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि क्योंकि आप मुसलमान मुल्क हैं, आप एटमी मुल्क हैं. 1947 में you were the largest Muslim country in the world. अंग्रेज को पूरा पता था आपके टैलेंट्स का. अंग्रेज की सारी फौज जो है इसी बेल्ट से आती थी. आपका जो है ना, ये पोटोहार से चलती थी, जेलम से होते हुई, दीना से होती हुई, गुजरात, है सारी उनकी 50% फौज तो यही की थी ना. यही एरिया था ना. बाकी सिख थे, मराठे थे और कुछ पेशावर के लोग होंगे, लेकिन मेन बेल्ट तो ये थी ना आपकी. अंग्रेज को तो पता था. आपको अंग्रेज को पता था कि जेहलम, ये फैसलाबाद, सियालकोट के लोग कितने ज़हीन हैं, और उन्होंने आपको बना दिया गलती से और आप बन गए. और फिर 71 के बाद भी आप बाज नहीं आए. आपका मुल्क उन्होंने तोड़ा. आपकी गलतियां थी क्यों नहीं थी, लेकिन आपके मुल्क में जो गलतियां करने वाले थे वो भी तो उन्हीं के पिट्ठू थे ना. ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना. Don't quote me. I'll tell you one thing. I was in Washington, D.C.